بسم أبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين إجابي راب أبونا إجابي ولد تسفانا إجابي منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسقنو قدامين باب كابتن بيت إساس كم عراف عسران حمشتن كاب فقدي شدشته إجابي عبي مسح يدالو إجابي قويتا سراويت أبن باتيون نخلهم منقستات عالم عبي مسح كدالو اللهم إيو هو بزبالة درق نبيتن بسبوح سقان أنقعن عبي مسح كدالو اللهم إيو أبزن بازي نتي نخلهم هزبتات زقارد نحازن مقارجان نتي نخلهم منقستات عالم زقلبب نحازن مقلببن خطفو إيو إجابير أملاخ نموت نحوارو خطفو إيو نبعات كاب عين خلهم كدرزو إيو إجابير تزارب إيو مو نحسران هزبو كاب قد كلا مدري كرحقو إيو بتا معلتتي أنا نفس وكف إنه أملاخنا إزيو امنتنا أبو قبرنا نسو خاد حننا نسو إجابير إيو تسفانا أبو قبرنا نسو سلزد حننا خا نحقوس ألونا بهون يبلنا ألو كبل إيو إجابير نمباتيون كحلوا إيو هزب مواب قنا خمت حسر أبعنا زرقات كرقاتو إيوم كاب مزمور عسران سلستن إجابير قواسانا إيو زقود لنا يبلنان قبل معشاخا يوعلنا نابنا عرفو اللماي يمرحنا نسو حدش حيلي هبنا كم تزتسفونا بمقدس إدكي يمرحنا قب بزبالة ألمات بزلو ربا أقوى انتقدنا إجابير مسانا إيومو كفو أين فرهن إنا بترون مركسون يحلوانا إيان نسو أبكين مسالاتنا ما أدي سرعلنا كم كبر قاشا نرسنا بزيتي يقبو صوعنا مليو يجربب الله فقرون محرتون بخل عدمنا مسانا كمزخونا نفلت إنا أبيت إجابير كا نزل علم كنبر إنا نايلم وانجيل كوانجيل ماتيوس كم عرف 15 كافقدي 29 يسوس بزحات حمومات كم زحوه يسوس كاو حليفو بوسن بحري قليلا خده نابن بعد يبو دما أبو تقمته بزح حزب دما حنكسات عورات صمامات قرايات بزحات كالون مساتاتهم حزوم نابو قربو أبتقى أجري يسوسون أغمطوهم نسخة حويهم تم حزب دما عباسات كزاربو قرايات كحاويو حنكسات كخدو عوراتون كريو تملكتهم تقرموا أمو نأملاخ إسرائيل أمسغنوا يسوس ندك مزامور تصويعو زم هزب زيوم 3 معالتي مسايق النيوم زبالعو دما يبلو من أمو يدنقصني ألو سلازي أمقدي خيسنفو صومهم كفانوهم أيدلين بولهم دك مزامور تدما أبزبرخا زدعا نخندزز أكل هزبي زي صقبن جيرا خابي كنركب إنا بولو يسوس كا كندي انجيراخي ألوكم بولهم نساتو نما شوعاتن جيران قرب عسان بولو نوتم هزبخا أم مدرخ قمتو أززهم شعنة شوعاتن جيران نتقرب عسان العيلو أمسجنه قريس دمان دك مزامرتو حبوم دك مزامرتو خا نتم هزبي حبوم كلهم بلعهم تقوبو زترف قرص راس شوعات مسوب مليهم العلو إزي بسرات وانجيل قويتانا إيو بحق فقرات حواتين حاتين أبز بروخ زمن برهان ليدات فتحاتن نريو لنا توينجيل كلت عبيتي ناتنا تقامات حزوي مقرب حدا تيمياتي قلت قالا يتأمر مالتي يوم كسنفو قول يوم زم هزبس مساي قنيم يوم 3 معالتي زولعو يبلو من أمو يرنقصن ألو رعرع اللهم تعلتاو انجرا إيزي انجرا عدسي فقرات حواتين حاتين قيد من أبتي عمقو ترقمو ناب قدس قاوم كبردو من مخادنا إذ يوم أبت مقدي 3 معالتي كي يوم سعني حمس يسوس سلازا مقدي خيس النفو إذو لامزالله عدس يدليهم انجرا يدليهم قاعات يدليهم سخوني زبلا يدليهم كيس النفو صومهم كفانوهم أيدلن بولهم زي عبي إيو فقرات حواتين حاتين أملاغنان قويتانان تسفانان بزعب على تاون جيرانا يشاغلن يحسبن مالت إيو أب عالم كلنا على تاون جيرا يدلينا
ኣብዚ ምድሪ ዘለናዮ ብዙሓት ኣለዉ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ሓንቲ መግቢ ንመዓልቲ ዘይብሎም ሓንቲ መግቢ ንመዓልቲ ዘለዎም ከዓ ብዙሓት ሚልዮናት ኣለዉ ኣብቲ ሰሜናዊ ክፍሊ ናይ ዓለም ከዓ እቲ እንጀራ በዚሑስ ይጓሓፍ ኣሎ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን መብዛሕትኡ ካብቲ ፍርቂ ናይቲ እንጀራ በዚሑስ ይጓሓፍ ካብቲ ክንበልዖ ንኽእል ስለዚ ኳዳ ናይ መግቢ ብምብዛሕ ሕማም ኣሎ ኣብቲ ሰሜናዊ ክፍሊ ናይ ዓለም ነዚ ኩሉ ከድሕን እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለዚ በዚ ይሓስብ መንፈሳውያን ኢና ኢልናስ ብዛዕባ እንጌራ ምሕሳብ ከይንገድፎ እዩ ሰብ እንጌራ ጥራይ ይነብርን እዩ ዝብል እቲ ወንጌል እምበር እንጌራ ኣይድልዮን እዩ ኣይብለን እንጌራ ኣምላኽና የሻቕሎ ዕለታዊ እንጀራና ሎሚ ሃበና ኣለዎ ተዓቢ ጸሎት ስለዚ እዚኦም ሰለስቲኦም ንሪኦም ኣለና ሰለስተ መዓልቲ እዮም ጸሞም ጸኒሖም ኣብዚ በረኻ እዚ ደኣ ይብሉ ሳቶም ከዓ እቶም ምእመናን እቶም ተኸተልቱ ንየሱስ ኣብዚ በረኻ እዚ ደኣ እቶም ደቂ መዛሙርት ከዓ ንኽንዝኣክል ህዝቢ ዘጽግብ እንጌራ ካበይ ክንረክብ ኢና ኮታ እቲ ዘይምህላው ይርዩ ንሳቶም እቲ ዘሎ ኣይርዩን ርኢኹም እቲ ረኣይዎት ናይ ክርስቲያን ኣረኣያ ረኣይዎ በቲ ዘለካ ኢኻ ትጅምር ዘለካ ሽዑ ክባርኸልካ ንሱ ትጽልን ትጽዕረን ክልቲኡ ስለዚ ጎይታና እንታይ ይብሎም ክንደይ እንጌራ ኸ ኣለኩም ክንደይ ዘይብልኩም ትነግሩን ኣለኹም ህዝቢ ብምሉኡ ስኸውን ከምዘየሎስ ትዛረቡ ኣለኹም ትፈርሑ ኣለኹም ሕቶ እዮም ካ ዝሓቱ ዘለዉ ክንደይ ከለኩም በቲ ዘለና ኢና ክንጅምር ዘለና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ንሱ ተንኪፉኒ በቲ ዘለና ኣምላኽ እንታይ ሂቡኒ ኣሎ በዚ ገይረ ምእንቲ ክጽልን ክጽዕርን 30-60 ምእንቲ ክፈሪ ኣብ እንጀራ ኾነ ኣብ እምነት ኮነ ኣብ ተስፋ ኾነ ኣብ ፍቕሪ ኾነ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብቲ መንፈሳዊን ኣብቲ ሰብኣውን ኣብ ክልቲኡ እቲ ዘለና መጀመርያ ክንሪኦ እቲ ወንጌል ይጽዋዓና ስለዚ ኢየሱስ ከዓ ክንደይ እንጌራ ኸ ኣለኩም በሎም ንሳቶም ከዓ 7 እንጌራን ቁሩብ ዓሳን በልዎ ኣትሊስት እንተ ሓደ ገለስ ኣሎ ዋላ ቁንጣሮ ይኹን እምበር ገለስ ኣሎ ፍቁር ሓወይ ንስኻ እውን ከምኡ ብሩኽ ሓወይ ገለስ ኣለካ ከተፍርየሉ ትኽእል ህያብ የብለይን ኣይትበል ብርኽቲ ሓውተይ ከምኡ ንስኹ እውን ገለስ ኣለክብቲ ውሽጢኺ ወላ ሓንቲ የብለይን ኣይትበል ኩላትና እንህቦ ከነፍርየሉ ንኽእል ድሮ ጸጋታት ኣሎና ዋላ ቁንጣሮ እንተኾነውን ንዑ ብኡ ኢና ክንጅምር ዘሎና ነቶም ህዝቢ ከዓ ይብልቲ ወንጌል ኣብ ምድሪ ቅመጡ ኣዘዞም ሽዑነተን 7 እንጌራ ነቲ ቁሩብ ዓሳን ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ቆሪሱ ድማ ንደቂ መዛሙርቱ ሃቦም ኣበይ ሰሚዕኹመን ኣለኹም እዚኦም ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ቆሪሱ ሃቦም 4 ቃላት ኣብቲ ቅዳሴ ወትሩን ሰምዐን ኣባቲ ሓውና ነቲ እንጌራ ኣልዒሉ ህየ ተድሕሩ ኣመስጊኑ 2 ቆሪሱ 3 ሃቦም 4 እዚ እቲ ቅዱስ ቁርባናዊ ህይወት ቅዱስ ቁርባን ብኸምኡ ተሰሪዕልና ጎይታናን መድሓኒናን ርእሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እቲ ናይ ህይወት እንጌራ ኮይኑ መጺና እዩ እዚ ግን ነቲ ቅዱስ ቁርባን ምስ ተቐበልናዮ ቅዱስ ቁርባናዊ ህይወት ንኽነብር እዩ ንሕና እውን ከምኡ ልክዕ ከምቲ ቅዱስ ቁርባን እቲ ስጉን ደሙን ምስ ተቐበልናዮ ንሕና ከምኡ ክንከውን ልብና ከም ልቡ ክኸውን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣእምሮና ከም ኣእምሮኡ ክኸውን ባህግና ከምቲ ባህጊ ናይቲ ቅዱስ ልቢ ኢየሱስ ክኸውን ናይቲ ንቕበሎ ዘለና መንፈስና ከምኡ ክኸውን ብሓቂ እቲ ኩሉ ከምቲ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተኸተልቱ ክኸውን እዚ ኢና ንሓትት ንሕና እውን ምስ ተቐበልናዮ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ክርስቶሳውያን ኮይንና ክንወፅእ ናብ ዓለም እዩ ብርሃን ዲና ተቐቢልናያ ዘለና ብርሃን ዓለምና ንሱ እንዳኣሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዳሕራይ ነቲ ብርሃን ኣብ ቅዱስ ሥጋኡን ክብሮ ምስ ተቐበልናዮ ንሕና እውን ብርሃን ዓለም ክንከውን ጨው ምድሪ ክንከውን ፍትሕን ሰላምን እቲ ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ክንከውን እዩ ክርስቶሳውያን ክንከውን ንሕና እውን ተላዒልና ተባሪኽና ተቆሪስና ብፍቓድና ብድላይናን ማለት ኣብ ኣገልግሎት ኣሕዋትናን ሓትናን ክንወሃብ ኣለና ቅዱስ ቁርባናዊ ህይወት ንብሎ ንሱ ምስ ተቐበልናዮ ነቲ ቅዱስ ቁርባን ንሕና እውን ንዑ ንመስል ኣብ ኣገልግሎት ካበይ ጀሚርካ ካብቲ ስድራ ቤት ብኣማን ካብቲ ሰበ ኺዳን ዘለናዮ ስድራ ቤት ውሉድና ንጅምር ኣብኡ ተሓፂርና ግን ክንተርፍ የብልናን ኣብቲ ዓፅመ ስጋ ተሓፂርና ክንተርፍ የብልናን ታዲያ ኺንኡ ከዓ ኣብ ማሕበረሰብ ንህቦ ኣሎ ኣገልግሎት ማሕበረሰብ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ኣሎ ናይ ተራም ተልእኾ ምእመናን ኣብ ቤተክርስትያንን ኣብ ዓለምን ኣብ ክልቲኡ ገዚፍ ኣገልግሎት ኣሎ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ጨው ምድሪ ብርሃን ዓለምን ክንኮነሉ ንኽእል
ስለዚ እዚ ኩሉ በሊዖም ከዓ ደድሕሩ ኣመስጊኒ ኢኻ ኩሎም ከዓ በሊዖም ፀገቡ ዝተረፈ ቁርስራስ ድማ 7 መሶብ መሊኦም ኣልዓሉ ነቲ ቁርስራስ ከዓ ኣይጓሓፍዎን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይ ሓደ በሊዖም ኩሎም ፀገቡ ሓደ ንሱ ተኣምር ክሳዕ ሎሚ ኣብ ዓለም ዘይገበርናዮ ዘሎ እንታይ እዩ ትንጀራ ምብዛሕ ክኢልና ያለና ሳላ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዓለም ካብቲ ዝበልዖ ንላዕሊ የፍርሎ ኣብዚ እዋን እዚ 8 ቢልዮን ኣሕዋትን ሓትን ኣለና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብዚ ምድሪ እዚ ደቂ ሓደ ተፈቃሪ ኣቦ ኣምላኽና እዞም 8 ቢልዮን ዘሎና ግና እቲ እንጀራ ናብ ኩላትና ኣይበፅሕን ከምዚ እንሪኦ ዘለና ኩላትና ኣይንፀግብን ዘለና ብዙሓት ጾሞም ዝሓድሩ ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ወንጌል ይግደስ ዶ ይግደስን ፈረቓን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንቸስኮ ኣብቲ ባህታ ወንጌል ኢሎም ፀሓፉልና እዚ ዘሎ ስርዓተ ቁጠባ ቀታሊ ስርዓተ ቁጠባ እዩ ይብሉ ከመይ እቲ እንጀራ ቁርስራስ ናብ ኩሎም ኣይበፅሕን ዘሎ ክብሉ ከሎ ንሰምዖ ስለዚ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ኣይከኣልን ብፍላይ እቲ ደቡባዊ ክፋል ናይ ዓለም ስቲል ብፆሙ ዝሓድር ኣሎ ውግእን ናብ ኪናትን ኣብ ኩሉ ዓይነት ነገር ስእነት ናይ መግብን ናይ ፅሩይ ማይ ዝስተን ህይወት ከዓ ሓፂሩ በዚ ኩሉ ምክንያታት ብውግእን ብስደትን ብጥዕና ምክንያትን ይሓፅር ንሪኦ ኣለና እቲ ብርሃን ልደት ብዛዕባ እዚ እዩ ኩሉ እንጀራ ክረክብ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ሓደ ዝተረፈ ቁርስራስ ከዓ መሊኦም ኣልዓሉ ይለዓል ዳ ይርከብ እምበር ኣይጓሓፍን ኣብ ሰሜን ኣብ ይጓሓፍ እዩ ዘሎ ኣብ ሰሜን ናይ ዓለም እዩ ሰሜናዊ ክፍሊ ናይ ዓለም እቲ ሃብታም ዘሎ ማለት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ካናዳን ዘሎ እቲ ሰሜናዊ ስለዚ ኣብኡ ንርኢ እዚ ኸዳ ክንግደሰሉ ኣለና ድኹም ክርስቶሳውያን እወይ ኣቦና ፍራንቸስኮ ኣብቲ ባህታ ወንጌል ሎም ፀሓፉልና ቶም ምእመናን ንበሃል ጨው ምድርን ብርሃን ዓለም ክንኮን ከለና እንጀራ ናብ ኩሉ ክባፅሕ ኣብኡ ክንፅልን ክንፅዕርን ኣሎና ክንመክርን ክንዝትን ኣሎና እዚ ብዛዕባ ዝኽብሉና ንሰምዕ እቲ ካልኣይ ዓብይ ድላይ ከዓ ሕውያት እዩ ብዙሓት ሕሙማት ኣምፅኦምሉ ኩሉ ዓይነት ሕሙማት ንሳቶም እዚ ናይ መግቢ ናይ እንጀራ እንተዳ ርኢና ተቐዳማይ እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ ሕውየት በብዓይነቶም ይብል ወንጌል ሓንካሳት ብዙሕ ህዝቢ ድማ ሓንካሳት ዕውራት ፀማማት ቆራያት ብዙሕ ካልኦቱ ምሳታቶም ሒዞም ናብኡ ቀረቡ ኣብ እግሪ ኢየሱስ እውን ኣቐመጥዎም ይብል ኣብ እግሪ ምስ ኣቐመጥና እግሪ እቲ ስቁል ኢየሱስ ልቡ ተኸፊቱ ንሱ ንልቡ ምስ ጠመትና ንሓዊ ይብል ነቢ ኢሳያስ ነፍቲ ስቆልኩም ክትጥምቱኹም ክትሓዊኦኹም ይብል ስለዚ እቲ ሕውየት ከዓ ይንደልዮ ካብ ኩሉ ዓይነት ሕማማት ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዮ ዘበን ብዙሕ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ሕማማት ኣሎ ኣብቲ ሰሜን ኮን ኣብቲ ደቡብ ናይ ክፍሊ ዓለም ከመይ እቲ ዘሎ ለውጢ ብጣዕሚ ቀልጢፉስ ሰብ ምስ ለውጢ ምኻድ ሲኢኑ ምስቲ ዘሎ ናይ ሳይንስን ናይ ቴክኖሎጂን ዘሎ ለውጢ ምኻድ ሲኢኑ ምርካብ ሲኢኑ ስለዚ እቲ ኣእምሮኡ ፋሕ ይብሎ ማእኸል ይስእና ሂወቱ ቀደም ኣምላኽ ጥራይ ነይሩ እቲ ማእኸል ሕጂ ግን ብዙሕ ካልኦት ማእኸላት ዝመስሉ ኣብቲ መራኸቢ ብዙሓን ይርኢ እሞ መንእሰይ ኮነ ዓይቢ ኣብኡ ይጠፍእ ማእኸል ዓንዲ ዘይብሉ ኮይኑ እቲ ሂወት ፋሕ ጨንገራሕ ይብል በዚ ምክንያት እዚ ጭንቀት ይበዝሕ ውሽጣዊ ሰላም ናይ ክርስቶስ ይጠፍእ በዚ ምክንያት እዚ ብዙሕ ናይ ኣእምሮ ሕማም ናይ ካልእ ውግእን ወረ ውግእን ዝፈጠሮ ሕማምን ቁስልን ናይ ስደት ዝፈጠሮ ቁስልን ሕማምን ኣሎ በብዓይነቱ ኮታ ናይ ቁጠባ እውን ኣሎ በዚ ኩሉ ምክንያት ሕማማት ምክንያት ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቕ የሎናን ብርሃን ክርስቶስ የድልየና ሕውየት ንክንረክብ ዕለታውን ጌራኻ ናብ ኩሎም ንክበፅሕ ከዓ ብርሃን ክርስቶስ ልደት ናይ ክርስቶስ የድልየና ልደት ናይ ክርስቶስ ከዓ መን ይኸውለድ ኣባይ ኣባኻ ኣባኺ ብሩኻት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ባና ተወሊዱ ከዓ ንሕና ኢና ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ኣብ ሕውየት ዓለምን ኣብ ዕለታውን ገይሩ ከዓ እቲ ኩሉ ናብ ዓለም ንክበፅሕን ክንፅዕርን ክንፅልን ክንዝትን ዘሎና እዚ ንክንገብር ምንቲ ሓቢርና ንፀሊ ጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ፀልይ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ጥሜት ኣብ ዘለዎ እንጌራ ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ከም ንዘርእ ግበረና ኣሜን ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንት ከም ዝነበረ ሕጅን ወትሩን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን